Ngalo miɗo toro Allah wawɗo mo ronkata on yo dando en gerede. Ngalo miɗo toro Allah wawɗo mo ronkata on yo dando en gerede. Kono bomɓe ɓen no wodi yo ngalo. Ngalo he nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gerama. Ngalo nelaɗo tefowo mo haɓata on o gerama yo ngalo. Itti sikke enen mofte makko ɗen. Ibnul Qayyim jantike ka deftere makko Zadul Mi'ad fi hadi khairul ibad. O jantike ton ko honno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gerirano. Kuineteɗo Labib bunil Asam ko ɗo girno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O hendi sukundu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haɓɓidu kaɓɓe 11 yo ngalo. O haɓɓide e peñe o waɗi ko waɗata ko ngalo o yeeyo iri. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nawni balɗe tati ngalo. Tawi ɓe so'ayi wonde ɓe ari ɓeynguli maɓɓe ɗin hara ɓe arali ɓeynguli maɓɓe ɗin. Ɓe so'a wonde ɓe waɗi goɗɗum hara ɓe waɗali yo ngalo. Ngalo yo Allah dando en gerede kono bomɓe ɓen no wodi yo ngalo. Kon say nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jemma ñalorma e nder balɗe tati ngalo hiɓe wadde du'a o mo acciti hoore mum yo ngalo. Mo acciti hoore mum ronki julande Allah jaddo inde Allah yo ngalo. Hare ko heɓi o ko kanko ɗaɓɓi yo ngalo. Nelaɗo on say ɓe arɓe gerama balɗe tati jemma ñalorma hiɓe torade Allah ɓe wadde du'a. Ɓe yeɓe hombiti ngalo nawnare maɓɓe ɗen iwali. Ko on sayi Allah subhanahu wa ta'ala holli ɓe ka koyɗol worɓe ɗiɗo no ari. Oya daruri ka koyɗe maɓɓe, oya daruri ka hoore maɓɓe, ka sala maɓɓe. Darorɗo ka koyɗe maɓɓe on inni o ko geraɗo. Ko inneteɗo Labib geri o. Darorɗo ka hoore on woko honto woni ko gerakon, honto ira. Ɓe holli nelaɗo honto ɓe iri ko ɓe geri ɓe kon. Ngalo yo Allah dando en gerede kono bomɓe ɓen no wodi yo ngalo. Ngalo mi yettotoma mi yeeto kala haali pular wonde no jeeya e mandeji ko andirta neɗɗo ko andirta wonde ko geraɗo. Ngalo si neɗɗo tinniɗo neɗɗo wakkiliɗo tinniɗo si wonti ngamelo ande ɗum ɗo ko mande gerede yo ngalo. Ngalo nde yiɗa neɗɗo wakkiliɗo tinniɗo no wakkili golle mum no wakkili dewal mum no wakkili oɗo wonti joɗiɗo wonti ngamelo yo ngalo. Ɗum ɗo ko mande gerede yo ngalo. Ngalo si neɗɗo laatike kañum hay fofangu mum gon kara ha fofirta ko kara ha o nadirta hendu ndun ka reedu makko yo ngalo o yaltina fofangon. Ngalo ɗum ɗo kadi ko jeeya ɗum e mande gerede. Ngalo neɗɗo si woni maƴƴitowo tumawo tuma ngalo haro tigi so'a wonde ko fowtiɗo kanko fowtare ala e makko e ɓernde makko nden ko woni o himo maƴƴita tum himo huli ngalo. Ɗum ɗo kadi ko mande gerede ngalo. Ngalo si neɗɗo woni himo mari muuso hoore imma tinde nden gano muusa mo ma ɗum hoore nden no muusira sengo ngalo tuma o tuma o yehi o ɗetti comprimé o ɗetti parastamol ɗum ɗo iwali yo ngalo. Ɗum ɗo kadi ko mande gerede yo ngalo. Ngalo soti kadi soyi musure do yo ngalo tawa rendun ko ley musirta mo musay mo ha ngalo. Ɗum ɗo kadi ko mande gerede kono ko ɗum ɗo ɓe innata ñamminol yo ngalo. Ɗum ɗo no hulɓini ngalo tawi rendu musiray ley yo ngalo ko mande gerede. Ngalo si none guriɗo tigi ngil tawa wayloto ngil wojjita ngil waylo yo ngalo ngil change o couleur on change o tentini guri yeso ngon change o yo ngalo. Ɗum ɗo kadi ko mande gerede yo ngalo. Ngalo
mi yettoto ma mi yetto kala haali pular ko ɓuri hulɓinade e guerede de fof ngalo ko welsindagol ka diina ko welsindagol ka dewal yo ngalo sa yi neɗɗo ngalo imo welsindi e dewal ngal yo ngalo o yiɗa immagol juula darɗe ɗiɗi ngalo wona fana wona alansara wona futuro wona o geeƴe o yiɗi juulugol yo ngalo o yiɗa hay nanugol hito noddinowol ngalo ɗum ɗo ko mande guerede ko ɗum ɗo noon ɓuri hulɓinade e guerede de sabuna ko sitanuji keferi ɗi imminayi o tigi yo ngalo ngalo yiye neɗɗo himo wakkili o ndara balo ñellal ngal fof jemman fo yaka discothèque ngalo o hira ton ha weta ngalo kono juulugol darɗe ɗiɗi subaka ngalo a innay ko leggal yite kinsi ɓe ukki e makko ngalo hakke ko tawi o yiɗa fi dewal ngal o yiɗa ngalo ɗum ɗo kadi ko mande guerede yo ngalo yo Allah dandu en ngalo ma ɗum so tigi nani alqur'ana no jange ma so jangi alqur'ana yo ngalo ko tension taw heɓatamo yo ngalo haray ɓernde nde fof sokoto yo ngalo imo welti ha o ɗetta jangugol imo welti ha o ɗetta qur'ana imo welti ha o daro fi juulugol yo ngalo haray ɓernde nde sokike yo ngalo oɗo kadi ko mande guerede ngalo yo Allah dandu en ngalo ngalo neɗɗo so woni ko yejjito o pandi o so'ay wonde waɗi goɗɗum hara waɗali ma immo to ni yiyamo doga e laawi o yaha e laawol hara wona to mo falano yaade o yiya hoore makko himo yaha tun e ɗi laawi haylo e laawi ngalo ɗum ɗo kadi ko mande guerede ngalo si neɗɗo woni hoyɗowo hara ko hoyɗata kon fof ko koyɗi bonɗi koyɗi hulɓiniɗi maƴƴinayɗimo ɗenƴinamo yo ngalo ɗum ɗo kadi ko mande guerede ngalo si neɗɗo woni ngalo monotoɗo heña yo ngalo ngalo o monoto heña kanko mo welti ha hay goɗɗo hiwrimo tun o monoto ngalo o faale yennude o tigi ayiye mo mono fi ko ala nawonana yo ngalo o monano ɓeygu makko fi ko ala nawonana ma o monano modi makko fi ko ala nawonana yo ngalo o mono o sonka ngalo mara mo welti ngalo ha o hewta ka suudu himo welti ha o yiya ɓeygu makko himo welti ha o yiya modi makko yo ngalo ma himo welti ha o hewta ka golle haray o monike ngalo o dummino ngalo wa bimbi gere ngalo ɗum ɗo kadi ko mande guerede ngalo si neɗɗo woni ngalo ko woɗɗitiɗo e laaɓal o yiɗa laaɓal yo ngalo no wona yontere hara o lootaki jonde ɗiɗi hara o lootaki ngalo o ha jakkay fi laaɓal ngalo ɗum ɗo kadi ko mande guerede sabuna seytanuji ɗin e jinnaji ɗin ngalo ka toni ɗon ɗi yiɗi ka hurgoji e ko nanditata e muɗum ngalo e tawi o tigi yiɗa parfum o yiɗa tangitagol hoore makko ngalo ko mande guerede neɗɗo koyo tangito hoore mum yo ngalo ngalo ibnul qayyim o yewti kadi e deftere makko yo ngalo karmakoɓe molanaɓe gerama yo ngalo wono ibnu taymiya o gerano ko ɗum almudu makko on ibnul qayyim yewti ke deftere madarijus salikina bayna manazil iyaka nabudu wa iyaka nastain o yewti ton wonde ibnu taymiya karmako makko gerano ngalo andi wona gandal haɗata guerede yo ngalo ngalo kono mi andinte alqur'ana on fof ko lekki Allah subhanahu wa ta'ala daali wonde fihi shifa'un linnasi no ka nder alqur'anare cellal wonande yimɓe ɓen cellal ɓernde cellal ɓandu cellal miijo fof nokka alqur'ana yo ngalo ngalo oɗo ɓaro gerama ko ayatu sakina o jangi ayaji jebbilagol ayaje deƴere deƴitta doy deƴere ka nder alqur'ana o jangi o mocciti o woni selluɗo yo ngalo ngalo moccitoɗen yo ngalo ngalo karma koɓɓe no yewti ko honno andirta hiɗa guerede ko honno andirta geruɗo ma on ko honno kadi gerdata ha anda
kaw geruma ɗon ko honto waɗi ko gerirma kon ko honno andirta ɗum yo ngalo ngalo kono simi yettotoma ɗum ɗo adday hoore kuɗol ngalo karma koɓe no yewti ɗum ngalo alototo longal ngaro salli goɗa yo ngalo acca ha tataɓal jemma ka sakkitode ngalo fewta qibla on juulana Allah darɗe ɗiɗi yo ngalo sa gayni a salmini darɗe ɗen ɗiɗi yo ngalo on faami honno sa gayni julde darɗe ɗen ɗiɗi waɗa astahfirullah yeru wo ko wawɗa juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeru wo ko wawɗa manta Allah subhanahu wa ta'ala hattirde manti yo ngalo on faami honno sa gayni ɗo yo ngalo ɓanna tasiw laaɓu kun hebbina kun tew ndiyam laaɓuɗan yo ngalo sa heɓi zamzam on no moƴƴi kono si zamzam on heɓaki kala ndiyam laaɓuɗan hino moƴƴi ngalo waɗa e tasiw ngalo etta honduma sappordu jungo ma ñamo ngon hondu sappordu ndu ngalo tugga ka nder ndiyam janga alqur'ana yo ngalo ton ko jangata yo ngalo sa gayni jangude ayaje ɗen tutta laaɓi tati ka nder ndiyam iwa ɗon kadi janga aya goo haraɗa tuggi honduma ɗum ka nder ndiyam yo ngalo tutta laaɓi tati kadi ka ndiyam tuggita honduma ɗum kadi ka ndiyam ngalo janga ayaje goo kadi no ton yo ngalo mi jantota ko ɗe ɗo yo ngalo sabuna sa'i on juuta yo ngalo on sey kadi tutta laaɓi tati ka nder ndiyam to ngalo janga ayaji go kadi alqur'ana on ko lekki yo ngalo wakkilo ɗen jangen alqur'ana yo ngalo sa gayni ɗum ɗo ngalo ƴetta ɗan ndiyam ɗan janguɗa e muɗum ɗo ngalo yara seeɗa luttuɗan ɗan ngalo soɗira juuɗe ma ɗen yo ngalo luttuɗan ɗan kadi seeɗa ngalo loota yeeso ma ngol sulmoɗa yo ngalo luttuɗuɗan ɗan ngalo wicca ka nder suudu maɗa ka nder chambre maɗa coɓɓuli ɗin wicca ngalo sa gayni ɗon kadi ara juulana Allah darɗe ɗiɗi toroɗamo yo holle wonɗoma gerde on eko gerruma kon ko honto woni ngalo toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo ngalo sa gayni ɗon ngalo ara ka dankima janga qul Allahu laaɓi tati moccitoɗa wutta moccitoɗa janga qul a'udhu bi rabbil falaq laaɓi tati wutta moccitoɗa janga qul a'udhu bi rabbin nas laaɓi tati wutta moccitoɗa yo ngalo sa gayni ɗo ngalo fewta qibla on waloɗa beccinoɗa awɗoɗa jungo ma ñamo ngon yo ngalo sa ɗani keɗo ngalo a hoyɗay iya wonɗoma gerde on ko honto woni wadde ko gerirma ko yo ngalo kono ngalo mi wajotoma wona ya piyo o tigi wona ya yenno o tigi ajanallahi waɗa o tigi masibo ngalo ko honɗum watta ko jantagol inde Allah e toragol Allah yo Allah dande bone o tigi on ngalo sa waɗi ɗum ɗo Allah dandete bone o tigi on kenen taw ko attotoɗa hoyde ɗawa hoyde bolle tati hino jokkude ma hoyɗa bareji tati no jokkama ngalo ɗiɗo jokkayma ha iya kanko on ɗoma gerde on e ka woni irde ɗon e so wengu e so iru ko girinma ko ngalo a iyay ngalo wakkilo ɗen jangen alqur'ana ngalo mo huli Allah ngalo ko lutti kon fu hulay o tigi mo sili ella on o jokki Allah o yiyay nafa aduna e lahara yo ngalo kono mo jokki ella o sili Allah o yiyay ellaji ɗuɗuɗi ka anta ɗo yo ngalo wonen waɗoɓe dewal Allah wonen jantotoɓe inde Allah yo ngalo haray mi weltanike on haali pular wassalamu aleykum wa rahmatullah